تفسیر پڑھو مرزا صاحب کی لکھی ہے. کھولو کھولو تفسیر مسیح موعود. نہیں اچھا تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عیسیٰ کی مراد آدم سے کیا مطلب ہے؟ وہ گل سنو گل سنو اور کوئی نہیں بتانا. میں تانوں جیڑی گل تے فسدے ہو کہ دوڑ کے دوجی تے ٹر جاندے. میں نہیں دوڑ رہا, میں نے آپ سے یہ پوچھا. میں پھر ایدا فیصلہ کر لو. پہلا ایدا فیصلہ ہوئے گا. پہلے آپ میرے ناک سے اور کوئی گل نہیں ہوئے گی. اور کوئی گل نہیں سنیں گے. عیسیٰ کی مراد آدم سے کیا مراد ہے آپ یہ بتائیں پہلے. میں مرزا صاحب کی تفسیر موجود ہے کہ مراد ہے خود مرزا صاحب لکھ کے گئے ہو سن تفسیر کھولو ساریاں گلاں آوے کھولو کھولو تفسیر مسیح موعود ہے. کون کھولے گا مجاہد؟ میں کھول لیتی ہے ربنا ایک منٹ کتنا نمبر ہے ان مسئلہ عیسیٰ الفاظ ہوں گے. میں تو انو پوچھا عیسیٰ کی مراد آدم سے عیسیٰ کی مراد آدم سے اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب پوچھنے مرزا صاحب نو پوچھنے کیا مطلب ہے پوچھن لگے. ملک صاحب آئے نے بسم اللہ کریے. اچھا ٹھیک ایک منٹ ملک صاحب ویلکم خوش آمدید. ملک صاحب پر میوٹ رکھیو. قرآن تے گل ہو رہی ملک صاحب تے تواڈے فہم دا ٹیکا بھی لگوانا ہے. ذرا ایک منٹ مرزا صاحب دی تفسیر کھول لی. 59 کیڑے مجاہد نے کھولی 59 سورہ آل عمران 59 سورہ آل عمران آیت 59 تفسیر مسیح موعود کھولو. سورہ آل عمران دی 59 نمبر آیت دی تفسیر مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمائے ہے لال کتاب؟ لال کتاب کا یہ فرمانا کہ ٹگے گا ٹگا اور 100 روپیہ جرمانہ. کیا فرماتے ہیں مرزا صاحب اس مسئلے کے بیچ میں اس مسئلے کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس مسئلے دا دسو کوئی حل سجنو. اس مسئلے دا دسو کوئی حل سجنو. دسن لگے نا یوسفی بھائی کھولتے پہنے دسن لگے اور کسی بندے کھولی کو نہیں تفسیر نہیں یوسفی کھولی پھر میں نہیں کھولی نہیں کھول کر رہا ہوں تک سکرین شاٹ بھی پہنچا رہا ہم ہی پار گیا میں پیچھے ہٹ گیا. کیا فرمائے ہے لال کتاب؟ لال کتاب یہ فرمائے تیلی ٹگا کیوں پڑھائے؟ لال کتاب کا یہ فرمانا ہے کہ ٹگے گا ٹگا اور 100 روپیہ جرمانہ. آئی فرمایا نا لال کتاب نے. سورہ آل عمران آیت نمبر 59. سونی جی بات میں پڑھ کے سناؤ آج مرزا صاحب دی تفسیر. شیخ صاحب نو پٹھی چھری نال ذبح کرو. چوہان صاحب آج میں تانوں قابو کر دیتا بکرا. ہاں جی اے تے تسی بڑا نو بھئی مرزا صاحب نے جڑی تفسیر لکھی ہے قرآن دی یہ تفسیر قرآن دی لکھی ہے جی یہاں تے مرزا صاحب جھوٹ بولیا کہ مینوں ساریاں روحاں تے غلبہ دیتا گیا فہم قرآن دا تے جے سچ بولیا ہے تے پھر اے مان لو. دو ہی رستے تیسرا کیڑا رستہ؟ چوہان صاحب تہاڈے کول نہیں نہیں میں کمپیوٹر سے کھول نہیں سی ایسے موبائل سے دیکھ رہے تھے تو ٹائم لگ گیا. جدو تفسیر مسیح موعود کھولی پہلی جڑی ہے نا وہ جلدوں تے جو ہے چھڑی سورہ فاتحہ دی انہاں لکھی ہے. دوجے سورہ بقرہ ہے تے کوئی آل عمران دی آتا ہونی میرے. پورا آل عمران میں کھول لیتی ہے ایتھے نمبر نہیں انہوں نے لائے تو یوسفی بھائی آ رہا ہے تو جیڑی تفسیر مرزا صاحب لکھی ہو تو ترجمے دے نال نمبر لکھے ہے 59 نمبر آیت نظر آ جائے گی یا پھر وہ انڈیکس میں چیک کر لو. تسی انڈیکس کھولو گے نا وہ سورہ آل عمران چ تانوں آیت بھی تے اودا صفحہ مل جائے گا. اس آیت نو کتنے مینشن تیسری جلد صفحہ 51 صفحہ کھولو. نہیں صفحہ ہے 161 ہاں جی. تیسری جلد ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. حضرت عیسیٰ کی خدائی پر پیش کیجیے والی تجدید مسیح کی بغیر باپ پیدائش امور نادرہ میں سے ہے خلاف ہاں جی قدرت.
جی ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آگے تفسیر اور لکھ دے رہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خدائی پر یہ دلیل پیش کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو فی الفور خدا تعالی نے اس قسم کی پیدائش کی بلکہ اس سے بڑھ کر نظیر پیش کر دی اور فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اور نظیر ایسی پیش کی جو عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک مسلم اور ہدایات اور معتقدات میں سے تھی. حضرت سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ پیدا ہونا بھی امور نادرہ میں سے ہے، خلاف قانون قدرت نہیں ہے، کیونکہ یونانی، مصری، ہندی طبیوں نے اس امر کی بہت سی نظیریں لکھی ہیں. ایتھے اے بھی جھوٹ ہے دا مثال. خیر کبھی بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، جھوٹے ساری گل بہرحال میں پڑھی جا رہے ہیں کہ باحکم قادر مطلق ان میں ਝੂਠ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ. ਸਮੀਉল্লাহ ਕਲੀਮੁੱਲਾਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜਾਨ ਆਪਣਾ. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ. कलीमुल्लाह ने बहुत अच्छा बात दिया हमें नजीर को. मलक साहब एक मिनट, 60 सेकंड और ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 60 ਮਿੰਟ ਮੋਟਰ ਰੱਖੋ, 60 ਮਿੰਟ ਮੋਟਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ. ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਏ ਜੀ। ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਗੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ. ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਲ ਫੋਰ ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਆਦਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ. ਜੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ. ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ. ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ. आमिर नजीर साहब, बाहर भी निकलो ना. मलक साहब एक मिनट ठहरना. मलक साहब एक मिनट. जाओ ना. मलक साहब बीच से निकलते ही क्यों? एक मिनट देना. एक ਮੈਂ मिनट. ਸੰਸਰਦਾਰ ਨੂੰ आमिर नजीर ਪਾਸ साहब, ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਸੰਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਦਮ ਬਿਨ ਬਾਪ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਬਿਨ ਬਾਪ ਸਨ. ਆਦਮ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੱਢੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ? ਆਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਆਦਮ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ. ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਸਿਰਫ ਦੇਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭੇ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾरो, ਭੇ के मारो छित्र. मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ. बताएं ना मुझे, ये इस बात का जवाब मुझे दें. एक मिनट, एक मिनट. होम ग्राउंड के मलक साहब की बारी है. साहब एक मिनट दे दें मुझे. मुझे एक मिनट ठहर से मुझे मलक साहब दे दें, फिर मैं म्यूट कर लेता हूँ. शेख साहब के बाद मलक साहब की बारी है. हाँ जी. मलक साहब ते मिर्जा साहब ने झूठा आमर नजीर साहब, अब आपने मुझे सिर्फ एक मुशाबत नहीं देनी. वो बिन बाप था तो ये भी बिन बाप था. आपने साबित करना है आदम भी 9 महीने माँ के पेट में रहा, हजरत ईसा में और ये उसमें मुमासलत दोनों में है, मुशाबहत है. आदम भी बच्चा पैदा हुआ, ईसा भी बच्चा पैदा हुआ, मुमासलत दोनों में मुमासलत है. एक ही बात है. ਔਰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. गल समझ आई है? नहीं, एक की करो मुशाबहत. ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਮੂਰ ਨਾਦਰਾ में से है. ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ? ਯੂਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਨਾਈ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਆਦਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ. ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ में रखो मां के. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ आदम को भी बच्चा पैदा करो, फिर हजरत ईसा को भी बच्चा ਬਸ पैदा ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ईसा की मिसाल आदम जैसी है. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. नहीं ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ होम ग्राउंड के अंदर इजाजत मिलेगी. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ.
लानत है बस तुसी उनके मिर्जा ऊपर जो साहब नबी को गाली करता हो, जो ऐसी बात करता हो, मैं उसकी ਤਾਂ ਹੀ नस्ल ਕਹਿੰਦਾ पर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नस्ल ਇਸ पर ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ लानत ਦੇਣ ਕੋ है। ਨਹੀਂ ਹੈ। गाली बकता है और जो किसी पर इल्जाम लगाता है खामो उसकी नस्ल पर ਅੱਛਾ लानत। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। बात सुन ले, बात सुन ले। जो समझता है कि आदम पहला इंसान है जो अल्लाह का नबी रसूल था, उस जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर अपना खलीफा बना दिया जहाँ पर इंसानियत ही कोई नहीं। आपको जंगल में ले जाकर आमिर नजीर साहब को मैं वजीर आजम बना देता हूँ अफ्रीका के जंगलों का, कोई अक्ल की बात है ना? ये वाली अक्ल हो तो आप इस्तेमाल करो ना। आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का खलीफा था, नबी रसूल था, वो इंसानों में आया था, इंसानियत पहले से मौजूद थी, आदम मौजूद थे, उनमें अल्लाह ने अपना खलीफा कायम किया, अपनी हुज्जत कायम की, अपना नबी रसूल भेजा। पहली बार मैंने सुना है कि आमिर नज़ीर साहब को मैं जंगल में ले जाकर वहाँ के आमिर साहब को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जंगल आमिर नज़ीर ना होते बंदा ना बंदे की जात, 13 दा गिदड़ा दा 15 दा जंगल, वज़ीर आज़म के नाम है अल्लाह का नबी, तौबा नौज़ुबिल्लाह वज़ीर आज़म। कोई अकल की बात करो, अकल आपके पास है? लाई लगो, एक भेड़ आगे लग जाए सारे पीछे नहीं लग जाते। अकल दी है, इसका इस्तेमाल करना सीखो। इसके ऊपर कंघियां तेल तो बड़े लगाते हो, टॉनिक बड़े लगाते हो, इसके अंदर एक दिमाग है जिसको इस्तेमाल करने का अल्लाह कुरान में बार बार इरशाद फरमाया है कि मैंने तुम्हें अकल दी है, तुम अकल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? करो, खुदा का वास्ता अकल इस्तेमाल करो कि अल्लाह ने जंगल में अपना रसूल नबी भेज दिया ना पता, और फिर मजे की बात हो, तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी रसूल अपने बेटे और बेटियों की शादी करवा रहे, छिकी चाहिए हो, बहनों के साथ शादियां करो और छिकी चाहिए औलाद पैदा करो। वो खुदा का खौफ है तुम लोगों के दरमियान? कोई अल्लाह का खौफ है तुम में? अल्लाह के खौफ से पैदल हो। लाई लगो मुसलमानों, लाई लगो मुसलमानों, इस अकल का इस्तेमाल करो। अकल का इस्तेमाल करने वालों को काफर, फिरौन, यजीद मत कहो, इन्होंने कर लिया। सिर्फ आप भी अकल का इस्तेमाल करो, आपको भी यही रिजल्ट मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक ठीक, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਦਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਦਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੇਵਕੂਫਾ, ਲਾਈ ਲੱਗਾ, को अकल का इलाज करा। आमिर नज़ीर साहब यहाँ पे जो मिलाया जा रहा है, मिर्जा साहब को अकल तो पैदल थी, उन्होंने इन्नी भी अकल नहीं आई कि हजरत आदम की मिसाल दे दी थी, तो मिर्जा साहब ने कहा कि वो अकल तो बिल्कुल पैदल थी। चौहान साहब फिर आप बताएं ना, चौहान साहब आप बताएं कि अगर ईसा में ईमान तो दुआ तो पैदल है जंबवी, मेरा ना आग ना पेश ना नड़ी ना आप तो मिर्जा साहब के मुनकिर हैं, मैं तो मिर्जा साहब ने जो बात लिखी है मैं उसे दुरुस्त मानता हूँ, मैं क्यों बताऊँ? उन्होंने साफ लिख दिया आप उनके मुनकिर है, ये मलक वाल भी मुनकर है, मुनकर मसीह मौद है, तो दोनों मुनकर बैठे हुए आपस में लड़ो। नहीं आदमी ऐसे नहीं लड़ रहे हैं। सच्चा मोमिन मुसलमान ने कि खिलाफत का इनकार करना ये इस्लाम ने बना लिया ने कि खिलाफत का इनकार करो तो पक्के मुसलमान हो जाए। और खिलाफत को मनो ना मनो, ये इस्लाम का ऐसे ही नहीं है। तुम्हें दीन का पता ही नहीं है, दीन है क्या? तू लाई लग मुसलमान है, मैं ते खिलाफत की मुखालफत करन करवा आया हूं, वो मैं करनी है। मैं जिथे भी कह लो खिलाफत की मुखालफत करांगा, जेड़ा करेगा मैं उहदे नाल हां। और जाहिल ईमान ले लो, कोई अकल की और इल्मी और अकली दलील से बात करो है तो खिलाफत गलत है, खिलाफत कर। अपना हशर देखो, जिन्होंने खिलाफत नहीं मानी तुम जैसे वह थे पहले भी, उनका हाल देख लो आज क्या है। उनको जानते ही क्यों नहीं है, उनकी औलादें उनको नहीं जानती ये कौन है, ये कौन सा मजहब है, कौन सा निज़्म है, और कौन उसे जानेगा। और खिलाफत आज दुनिया में ये जो इनको तकलीफें हुई हुई हैं आमिर नज़ीर साहब को, इनके बाप दादा इनको है, इनकी औलादों को ये नस्ल दर नस्ल तकलीफें जाएंगी, नस्ल दर नस्ल जाएंगी। इन्होंने पिटते रहना, यही सच्चाई की निशानी है अकल वालों की। मौजू खिलाफत नहीं है, साडा मौजू है कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप सन के नहीं है, मौजू नहीं सन बेटे स्वाडे। आमिर नज़ीर साहब ਇਹ ਚਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਆਦਮ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈ ਲੱਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। अहमद साहब ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। तेरी बात सुनो, जमात अहमदिया और मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का कभी ये अकीदा नहीं है कि आदम जो अल्लाह का नबी रसूल था वो अल्लाह का कायनात में पहला इंसान था। ये अपनी तरफ से बना के छिट्टी चाहिए, पट्टी चाहिए। वो आप लोग पागल तो ये नहीं हो? मिर्जा साहब क्यों हमारे लिखे ईसा की मिसाल आदम ने क्यों दी है? बोलो मीसा की मैं देता हूँ। मैं आज कह रहा हूँ हमारे अकीदे हमसे पूछो, उन पर एतराज उठाओ। जो हमारे अकायद ही नहीं है वो अपनी तरफ से खुद बना के उन पर एतराज उठाइए। यही तो होम ग्राउंड का फायदा होता है। होम ग्राउंड का फायदा उठाओ और खेलिए। क्या बात, बहुत अच्छे गोल कर रहे हो। सुन लो तारिक खान साहब को गोलकीपर बना लो। मैं म्यूट कर लेना है, गोल मैं के बिजी। करीब आते हो। मलिक तारिक साहब। खान कह रहा है मैं सजी हो नहीं मलिक तू साहब, कभी गोल कर ले। साहब ना। आगे गोल हो गया। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। जैसे आपको एक बात बता दी कि ना मिर्जा गुलाम अहमद खान का ये ईमान था जरा बैठा था ना जम्बवी सही मिर्जा गुलाम अहमद साहब की इंसल्ट कराने वाला, तशरीह कर करके अमन नज़ीर के हक में बातें करने वाला, ये इसका अकीदा है। जमात अहमदिया का, ये मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का बिल्कुल कतन ये अकीदा नहीं है कि आदम जो अल्लाह का नबी रसूल था पहला, उससे कायनात का निज़ाम शुरू हुआ और अल्लाह मलक साहब मिर्जा साहब क्या गुजारा कर ले, मेहरबानियां और आपकी। चला तेरी ऐसी थी तैसी तेरे तैसी थी। मलिक साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आमन नज़ीर साहब से, अगर ये भी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान थे, तो फरिश्ते जब कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि आप फिर वही इंसान बनाने लगे हैं जो पहले कत्लो गारत करते हैं, तो क्या पहले इंसान नहीं थे? अल्लाह ताला को उनको क्या गैब का इल्म था? बलोच साहब वो पहले तो आप आमिर नज़ीर साहब ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रही है, मौजूदातों की बात है। एक सेकंड सर भाई। आमिर नज़ीर साहब जिनके पट्टे खोल देते हो, अगर इनके खुले रखने और इन्हें खुला छोड़ना है तो हम लोग निकल कोई जाएं। बंदा जेड़ा गाल कटेगा ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ जब तक मौजूद है मैं चुक के थल्ले मारांगा। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਗਾਲ। रात तक बात करें, हम कल रात तक बात तमीज ਨਾਲ करेंगे। اخلاق ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ जज़ाकल्लाह, ਤੇ जज़ाकल्लाह। ਗਾਲ ਨਹੀਂ मतलब ਕਰਨੀ। मैंने अर्ज की है कि मिर्जा साहब क्या गुजारा कर ਉਹ ले, ਯਾਰ बाकी ਆਖਣ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਂਝ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਲਕ अच्छा अमन अजीज साहब, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ मैं एक बात करना चाहता ਯਾਰ हूँ ਉਹ प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? इजाजत ਸਾਰੇ- देना प्लीज। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤੀਮ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ? वही तो मैं बयान करना चाहता हूँ, छोटी सी वही तो बयान ਚਲੋ करना चाहता शहजाद हूँ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ शहजाद ਸਾਹਿਬ ਬਿਆन इसमें ਕਰੋ। बड़ी एक आपके मुतल्लक भी एक बड़ी बात है इसमें। एक छोटी सी गल कर है अमन अजीज साहब, हेलो, छोटी सी बात यह है कि नीचे मुझे लिख रहे हैं तेली रब्बे काबा की कसम, अगर मैं तेली हूँ तो गाजी अब्बास भी तेली थे, हजरत अली भी तेली। हेलो अपने ना मैं छाड़ दियो थले ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ। औलाद हूँ, मेरे पास ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जो आपके अब्बू नीचे आए हुए, अब अब्बूओं को मना करो ना कि अब्बू जी ऐसी नहीं करो। ਓਏ ਚੱਲ ਏ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਵੇਂ, ਚੱਲ ਦਫਾ। ਯਾਰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ। अच्छा अमन अजीज भाई साहब, देखो आपने इसमें वैसे एक बड़ा बयान मौजूद है। ਓਏ जो अभी बलोच साहब ने बात की थी ना, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ यूं ਗੱਲ बलोच ਕਰੋ, साहब- ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। अच्छा बलोच साहब ने अभी एक बात एक की मिनट भाई, थी। एक मिनट सिर्फ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, लेकिन अपनी वारी ना साहब हम आपके गेस्ट हैं, ये बंदा क्या है यार, इसको पटा डालें कोई। ले चल ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਥੱਲੇ। उल्लू दे पट्ठे ना होन ते
ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਪਏ, ਥੱਲੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋ शहजाद साहब ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ करनी है। जी मैं यही बयान करना चाह रहा था कि इसमें तो बड़ी एक बात बड़ी वाज़े बयान की गई है इस आयत में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दी गई है, तो वहाँ पर भी यकीनन बंदे पहले से मौजूद थे जिनमें नबी होकर आए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और यहाँ पर भी बंदे पहले से मौजूद थे बनी इसराइल जिसमें नबी होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं। और खुदा ताला खुद गवाही दे रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह है कि जिस तरह वो दुनिया में पैगाम लेकर आए थे और नबूवत उनको अल्लाह ताला ने अता की और उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पहुंचाया है। ये तो बड़ी वाज़े बात अल्लाह ताला ने बल्कि खोल दी है कि दोनों जगह वाक़यात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि वहाँ पर भी पहले इंसान मौजूद थे और यहाँ पर भी पहले से इंसान मौजूद हैं। वो भी बिगड़ गए थे तो उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने नबी मबूस किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और ये भी बिगड़ गए हैं तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मबूस किया है और उनकी इस्लाह के लिए। तो ये तो इवन हत्ता के कुरान करीम की सूरह अल रहमान में आयत नंबर 27 है जिसे 26 भी है आपकी, वो 27 है, कुल्लो मन अलैह फ़ानी, हर चीज़ जो इस पर है यानी इस ज़मीन पर जो है फ़ानी है यानी फना होने वाली है, वो तो कोई चीज़ भी अल्लाह ताला के अलावा कायम रहने वाली है ही नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सलाम वालेकुम। की गल सारे चुप कर गए हो? वालेकुम सलाम। चलो गल अगर टोरो भाई की बने गल दा ये तुसा सबूत दे दिता है भी मिर्जा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम दी मिसाल क्यों दी है आदम अलैहिस्सलाम नाल। ये बंदे ये सवाल पे करते ने, तुहाडे ही बंदे ने, तुहाडी मिर्जा साहब दी पैरोकार ने ये सवाल पे करते ने। गालां तो बगैर भी बंदा 2 मिनट गल कर लैंदा, 2 मिनट नहीं कट सकते बगैर गालां। जो ही इन्हां नूं आखो भी आपस च आराम नाल सलूक नाल गल करो, नाल कोई थल्ले टैक्स्ट मैसेज गालां करेगा, कोई उत्ते शुरू हो जाएगा, कोई नबियां नूं पैगंबरां नूं अहले बैत नूं गालां कड्ढण शुरू हो जाएगा। मैं तेली हाँ तो फिर वो भी तेली ने, लाख की लानत इस सोच ते। तुहाडा ते हरे शजरा नसब भी किसी ने वेख्या है ते तुसीं काहनूं ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ? ਇਖਤਲਾਫ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਖਲੀਫਾ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਔਰ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। अच्छा आमिर भाई ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਲੀਫਾ ਮਾਸੂਮ ਅनिल खता है। जी जी आमन नज़ीर साहब, फिर सवाल ये उठता है, क्या आमन नज़ीर साहब या कोई भी मुसलमान जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अगर जिंदा होता तो क्या वो उन्हें मजूल कर सकता था खिलाफत से? ये सवाल उठता है। क्या आप किसी मुसलमान की ये ताकत समझते हैं कि माजूल वक़्त को मजूल कर सकता है? बताएं जरा। माजूल करने का तो सवाल ही नहीं है, ना कभी इसकी ज़रूरत पेश आई, ना हम क्यास पर फतवे देते हैं। लेकिन खलीफा से इख्तलाफ किया जा सकता है। खलीफा कोई मासूम अनिल खता हस्ती नहीं होती। खलीफा से इख्तलाफ किया है हमारे अकाबरीन ने, हत्ता कि एक औरत ने इख्तलाफ किया खलीफा से, तो खलीफा से इख्तलाफ हम तो करते आए हैं। हाँ, इस हद तक इख्तलाफ करना, उसकी इस्लाह करना, दलील से उसके साथ बात करना, ये तो जायज़ है। उसको शहीद करना, उस पर हमला करना, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। तो बहरहाल हम खिलाफत से, खलीफा से इख्तलाफ को हराम नहीं जानता। ये आप सवाल उनसे करें जो खलीफा के बारे में कुछ और किस्म के ख्यालात रखते हैं। हमारे तो ख्यालात मुसलमानों के तो और तरह की। बहरहाल वो सवाल और तरफ चला जाएगा। मगर आमन नज़ीर साहब, सवाल तो ये भी उठता है ना कि खलीफा वक्त अगर कोई किसी बारे में फैसला कर दें और उनके मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों खुलफा के मतलब फरमाया हो कि ये चारों जन्नती हैं, एक एक का नाम लेके बुखारी की हदीसें मैं आपको पढ़ के सुना। तो जनती जो जनती है ना, जो जनती है वो भी गलती कर जनती, और आप कहते हैं कि जनती को पता ही नहीं कि वो जनती है। आपका ये कीदा है। शहजाद भाई, शहजाद भाई, बात यहाँ पे कुछ और हो रही है यार, आप किसी और तरफ चले गए हो। नहीं, बात यहाँ पर हो रही है, सुने बात यहाँ पर हो रही है कि मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, उस पे बात हो रही है। उससे पहले ये बात हो रही थी कि ये जो लाहौरी जमात है ये नहीं मानती कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं, और मिर्ज़ा साहब का फतवा मौजूद है जो ये बात नहीं मानता और दायरा इस्लाम से खारिज है। इस पे बात हो रही है, आप इस पे बात बताएं कि आप क्या मानते हैं। हाँ, मेरा तो वही ईमान है। किधर ले जाते हैं। नहीं, मैं खिलाफत के बारे में आप बात कर रहे थे ना, मैंने तो वही बात की है आपसे। हमने खिलाफत के मौजू पर, मैं कह रहा हूँ नहीं, देखिए, एक होता है खलीफतुल्लाह, ठीक है, एक तो ये मुसलमान अकीदा है मुसलमानों का कि एक होता है उसको छोड़े खलीफतुल्लाह। एक मिनट सुने शहजाद साहब, सुन ले ना यूसुफ साहब, वो ज़िमनन बात आई थी, मिसाल के तौर पर आई थी, उसको छोड़ें। असल मौजू जो है ना वो यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात कर रहे थे उस पर उन्होंने मिसाल दी थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है ना वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो बिन बाप के नहीं है, जिस पर मिर्ज़ा साहब ने ये मिसाल पेश की, उनकी तफसीर पेश की गई कि ईसाइयों ने जब उनसे सवाल किया तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दलील पेश की, और वो दलील पेश की जो यहूदियों को और ईसाइयों को मुसल्लम थी। अब बात यहाँ ये हो रही है कि मिर्ज़ा साहब इस बात के कायल हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं, लेकिन ये आपके साथ बैठे हैं हफीज शेख साहब जो कि लाहौरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इस मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं मानते और ये कहते हैं कि यहाँ मिर्ज़ा साहब को गलती लगी है, मिर्ज़ा साहब यहाँ पे खता पर थे। इस मौजू पर अच्छा, ठीक है, और नहीं सिर्फ ये बात नहीं है यूसुफी साहब, आप इस पर सुने, आपने बात करनी है सो बिस्मिल्लाह करें, लेकिन इसी मौजू पर आप खिलाफत वाला मौजू किसी और दिन करें। नहीं, मैं इसी मौजू पे रहूंगा, करें बात। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो यकीदा रखते हैं कि हजरत जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो पहले इंसान थे दुनिया में, वो तो किसी नफ्स से पैदा ही नहीं हुए। वो ये मानते हैं कि वो किसी औरत से या किसी नफ्स से पैदा नहीं हुए, वो तो मिट्टी से बने थे। तो ये अकीदा जिनके हों कि वो किसी जान से पैदा ही नहीं हुए, तो फिर ये मानना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मतलब जो आयत ये ज़ाहिर हुई है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही है, तो ये क्या माने बनते हैं फिर कि यानी दोनों बिन बाप पैदा हुए थे? ये तो मतलब बनता ही नहीं इसका फिर कुछ, क्योंकि आपके अंदर अकीदा ये पाया जाता है कि वो तो मिट्टी से पैदा हुए हैं, वो तो औरत से पैदा ही नहीं हुए। तो ये पहले तफसील तलब बातें हैं, वो पहले हल कर ले। सवाल क्या किया मेरे भाई, सवाल समझ आया मैंने क्या बात
पता नहीं अब क्या, मैं आपको फिर समझाता हूँ। यहाँ पे बात ये हो रही है कि हज़रत ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन बाप के पैदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको किया। कुरान भी यही फरमा रहा है और मिर्ज़ा साहब भी यही बात कर रहे हैं, और इस पर मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान नहीं फरमा रहा यूसुफी साहब, कुरान ने कहीं नहीं कहा। शेख साहब ये आपकी दलील है ना, ये आपकी दलील है, आप उसको दलील, आप दलील पेश करें ना। कुरान ने कहा कि आपने ये कहा, कुरान भी यही फरमा रहा है कि वो बिन बाप हुए हैं। वो आयत मुझे मिर्जा साहब ने जो नहीं, आपने ये जुमला अदा किया है, आपने ये जुमला अदा किया कि मैंने तो किया, मैं तो कह रहा हूं, मैं अपनी बात गलत बात मत मंसूब करें कुरान की तरफ। कुरान ने कहीं नहीं कहा। मैं अपनी बात की दलील रखता हूँ, लेकिन मिर्जा साहब ये जो मिसाल पेश कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह साहब मुझे जो लगता है, अव्वल तो आपको आयत का पूरी पता नहीं है या फिर सही तरह से। ये आयत ये है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 60 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसली आदम खलकाहू मिन तुराबिन सुम्मा काला लहू कुन फयकून। यकीनन ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसाल की सी है। इसे इसने मिट्टी से पैदा किया, फिर इसे कहा कि हो जा तो वो होने लगा और होकर रहा। ये है वो पूरी आयत। तो इसमें तो मिट्टी का जिक्र है कि मिट्टी से पैदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो माँ के पेट से पैदा हुए हैं, वो तो मिट्टी से पैदा ही नहीं हुए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है यकीनन ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक, तो मिसाल बनती नहीं ना, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक है। तो सुने जरा, ठीक हो गया। यकीनन ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल किसी है। इसे इसने मिट्टी से पैदा किया, फिर इसे कहा कि हो जा तो वो होने लगा और होकर रहा। साहब जी जी, फिर मिसाल तो बनती नहीं ना। फिर कुरान ने भी मिसाल माज़अल्लाह गलत दी थी, तो मिर्जा साहब भी झूठ बोल। नहीं, यहाँ जो मिसाल बनती है वो जो जमाते अहमदिया का अकीदा है कि एक अननोन से नॉन बनाया है अल्लाह ताला ने। यानी आदम को कोई पहले जानता नहीं था। आदम जब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुए हैं और अल्लाह ताला ने आपको मबूस किया है, तब वो नॉन हुए हैं। ये है यहाँ पर मिसाल जो अल्लाह ताला ने पेश की है कि मिट्टी से पैदा करना, बिल्कुल अननोन थे। शेख साहब साबित करना चाहते हैं कि मिर्जा साहब नू कुरान दा इलम नहीं सी। लाहौरी जमात दा एक आम मैंबर मिर्जा साहब तो ज्यादा कुरान दा इलम रखता है। ਇਹ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਕਹੋ। मिर्जा साहब ने पूरे कुरान की तफसीर की थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब दुनिया के वो पहले बंदे हैं जिन्होंने अंग्रेजी में तर्जुमा और तफसीर सबसे पहले किया, दुनिया के पहले। हाँ जी, वो तो इस्लाम से खारिज है ना। आप जहाँ से मर्जी तारीफ करें, लौरी आपके दुनिया का वो पहला शख्स है जिसने कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर इंग्लिश में सबसे पहले वो लौरी नहीं है, वो नेचरी है। मिर्जा साहब के मुताबिक नेचरी मौलाना मोहम्मद अली साहब। जो मर्जी को नहीं, एक मिनट चौहान साहब इसकी तफसीर भी कर देना। शेख साहब बात कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा, मिर्जा साहब कह रहे हैं नेचरी हैं वो। नहीं चौहान साहब, शेख साहब क्या कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने पूरे कुरान की तफसीर नहीं की, उससे बढ़कर मोहम्मद अली लोहरी साहब ने तफसीर की है इंग्लिश में भी। तो यानी कि उनके पास ज्यादा इल्म आ गया ना। ये बढ़कर कहाँ से लेके आए हो? जी मैंने मिर्जा साहब नहीं कर सके ना, मिर्जा साहब अगर नहीं कर सके पूरे कुरान की तफसीर नहीं की ना, मिर्जा साहब ने की है। आप उससे बढ़कर पूरे कुरान की तफसीर किसने की? बढ़कर किधर से लाए हो? उनसे बढ़कर किधर से लाए हो? भाई जो पूरे कुरान की करेगा वो बढ़ के ही करेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा वो? मिर्जा साहब ने जितनी की है वो हक मुअद्दल, मैंने कब कहा उनसे बढ़कर, उनसे मैं ये नहीं कह रहा उनसे बढ़कर। ओ भाई बंदा पूरे ह्यूमन साहब अपने लफ्ज दूसरे के उसने नहीं की, जिसने पूरे कुरान की उसने बढ़कर। आप ये बताओ बढ़कर, उनसे आला, उनसे अफजल। आला की तो मैंने बात ही नहीं की, बढ़कर इस लिहाज से कि एक बंदा पूरे कुरान की नहीं करके गया, दूसरा बंदा ने पूरे कुरान की उसने बढ़कर की ना, जितना हिस्सा उसने वो भी कर दिया, वो बढ़ गया उस चीज में। इस काम पे मौलाना मोहम्मद अली साहब को मिर्जा साहब ने लगाया था और उन्होंने तकमील की। मैं कुछ और बयान कर सकता हूँ? हमने और कोई बात इस आयत के नोट में हजरत खलीफा मसीह राबे ने फरमाया है कुरान करीम का तर्जुमा करते हुए, आप लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल इसलिए दी गई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी आगाज में अल्लाह ताला के कुन के नतीजा में
کن کے نتیجہ میں مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ انسان ہی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا تعالیٰ کے فرمان کن کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ بھی انسان ہی ہیں۔ یعنی کن دونوں دفعہ جو ہے ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کن کے نتیجہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بات سمجھ آئی شہزاد صاحب، حضرت آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ مٹی سے نہیں پیدا ہوئے۔ آپ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ مٹی سے نہیں پیدا ہوئے ہوئے؟ آپ کو کس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ مٹی وہ اکٹھی کر کے پیدا کی ہے، وہ بات الگ ہے، مطلب مٹی نہیں ہے۔ بات الگ ہے۔ آپ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کا مطلب مٹی نہیں ہے، نبی کا ذلی نبی کا مطلب نبی نہیں ہے، ذلی حج کا مطلب حج نہیں ہے، ذلی بیٹے کا مطلب بیٹا نہیں ہے۔ شہزاد صاحب میری بات سنیں، میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک اسٹیچو بنایا مٹی کا، پھر اس کے پھونک ماری، پھر وہ انسان بن گیا۔ یہ بات بعد میں کریں گے کہ وہ مٹی سے کیا مراد ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے۔ آپ وہ میں یہ مراد نہیں لے رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ مٹی کا ایک بت بنایا، اس پہ پھونک ماری تو وہ آدم بن گیا۔ وہ مٹی کیا ہے اور وہ کس طرح مٹی سے بنتا ہے، آپ اور آپ کے مولانا محمد تو نیچری تھے جو اسلام سے حفیظ شیخ صاحب اگر اس مضمون کو سمجھنا ہے نا آپ نے، تو سورہ النساء کی یہ آیت پہلے پڑھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰੋਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰੋਸ ਨੇ 1649 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਥੋੜਾ। ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨੇਚਰੀ ਕਿਹਾ, ਨੇਚਰੀ। میں دوبارہ ذرا کان کھول کے سننا اکبر صاحب، میں کہہ رہا ہوں مولانا محمد علی صاحب دنیا کے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ اور تفسیر دونوں ایک ساتھ میں نے یہ نہیں کہا کہ مولانا محمد علی صاحب نے دنیا میں پہلی دفعہ ترجمہ کیا انگلش میں۔ ہاں جی، کو سنا کریں میں اسی کیا میں کہہ رہا ہوں۔ ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد ایک جھوٹا انسان تھا۔ یہ مولانا محمد علی نے طارق چوہان صاحب ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ اکبر صاحب دوبارہ گوگل تے جاؤ، سرچ کرو کہ ترجمہ اور تفسیر دوویں انگلش وچ سب تو پہلے دنیا چ کنے کیتی؟ او یار تفسیراں نوں تفسیر دے مینوں آ کے نہ دسو 1492 وچ کنے کیتی سی تفسیر نوں کی کرنا میں جڑی گل کیتی ہے میری گل نوں غلط ثابت کرو نا۔ میں جڑی گل کر میں کیا میں جڑی گل کیتی میں علی بھی دوبارہ کہہ رہا بھائی وہ مرزا بشیر نے بھی کیتا، مرزا طاہر نے بھی کیتا۔ جناب آپ مولانا محمد علی کی تفسیر بہترین حفیظ شیخ صاحب آپ کے سامنے اگر یہ تفسیر ہے جس میں مولوی محمد علی صاحب نے کچھ لکھا ہے تو وہ پڑھ کے سنا دیں۔ کیا لکھا ہے انہوں نے ترجمے میں کیا کیا ہے؟ کس کی تفسیر؟ اس آیت کی؟ ہاں جی اس آیت کی تفسیر ذرا بیان کریں۔ ان کی تفسیر آپ نے مان لینی ہے؟ وہ کم از کم سارے جو یہاں پر 68 لوگ ہیں وہ سن تو لیں گے نا۔ میں بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد صفت یا حالت ہے، اور فرمایا کہ عیسیٰ کی حالت کے نزدیک آدم کی حالت کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو تو وہ ہو گیا۔ آدم کا ذکر قرآن کریم میں 2 رنگ میں آیا ہے، ابو البشر ہونے کے لحاظ سے یعنی بشریت کے لوازمات نامہ اس میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہونے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ اوپر ذکر ہوا یعنی آیت میں، اس میں بھی انہی 2 باتوں کا ذکر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ میں بشر ہونے کی ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ دوسرے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، چنانچہ بشریت کے لحاظ سے آپ کی پیدائش، طفولیت، کہولت اور وفات کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہی باتیں بشر کو خدا سے الگ کرتی ہیں۔ بشریت کے تقاضوں میں سے ہی پیدا ہونا اور مرنا اس دنیا کی زندگی میں ان کی لفظ تغیرات کے ماتحت آتا ہے جو طفولیت سے لے کر کہولت تک انسان پر آتے ہیں۔ خدا نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے، نہ اس پر تغیرات آتے ہیں کہ بچپن کی حالت سے ترقی کے آخری مرتبہ پر پہنچ کر پھر اس کے قوا میں تنزل واقع ہونا شروع ہو، اور وہ بزرگیدی کے لحاظ سے آپ کے رسول ہونے اور دنیا
दुनिया में एक रूहानी इनकलाब पैदा करने और रिफत मर्तबा का जिक्र है। जो कमाल आदम में अल्लाह ताला ने रखा था वो कमाल हज़रत ईसा को भी दिया गया। इस तरह ईसाइयों पर एहतमाम हुज्जत की इस एहतमाम हुज्जत का खुलासा इस आयत में है। ये याद रखने के काबिल बात है कि इस सूरत में कि सदर में ईसाइयों के साथ ही बहस है और गर्ज इस सारे बयान में हज़रत मसीह की लाज़मात और बशरियत का साबित करना, ये जाहिर करना कि वो खुदा ना था, यानी हज़रत ईसा खुदा ना थे। बस सारी बहस को अब बतौर खुलासा इन अल्फाज में बयान फरमाया कि जो कुछ बातें आदम में पाई जाती हैं बशरियत और बरगज़ीदी के लिहाज से वही हज़रत ईसा में पाई जाती हैं। खुदा तुम इसको किस बिना पर बनाते हो, यानी हज़रत ईसा को किस बनाते हो। मुमासरत के लिए तो यही दो अमर काफ़ी हैं, बशरियत और बुजुर्गीदी। अगर ये कहा जाए कि ये सूरत पैदाइश में मुशाबहत है तो कोई मुशाबहत फिल वाक़या नहीं। आदम को जिस तरह बनाया मसीह को इस तरह नहीं बनाया। मसीह को माँ के पेट में रखा, फिर बच्चा बनाया, फिर बड़ा बनाया। आदम के खल्क़ के मुतल्लिक़ जो कुछ सूरत समझी जाती है इसकी रूह से आदम पर ये हालात नहीं गुजरे। बस मुशाबहत खलक में नहीं, ना कि सूरत खलक का यहाँ जिक्र है, बल्कि बशरियत और बुजुर्गी में मुशाबहत है। इसलिए इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम बतौर तमहीद भी इससे पहले बयान किया है। कुन फयकून का इस्तेमाल भी यही बताता है कि हो जाता है, कहा गया ना हो गया, जिसमें इस्तिमरार पाया जाता है कि यह ज़ाहिर करने के अल्लाह ताला का ये कानून रहा है कि वो इंसानों को बरगज़ीदगी के मुकाम पर खड़ा करता है। ओ बस करो हो गए। पढ़ोगे रली के 2 सफ़े और ने झूठे साबित हो गए। ये तो आमिर भाई ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਾਈ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਕੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਈਸਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਦਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ? ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਵੀ ਝੁਟਲਾਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਨੇ ਵੀ ਝੁਟਲਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਲਾਈ ਲੱਗ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਝੁਟਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਮੰਤਕ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜੇ ਅਸਲ में ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। आमिर जी साहब, असल में यहाँ पर फ़र्क ही सारा जो अकायद का है। आपका अकीदा ये है कि बैने ही ऐसी ही मिट्टी से पैदा हुए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम,
ਉਹ ਹੋਰ हमारा ये ਸਾਹਿਬ कीदा ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ नहीं ਕਿਸੇ है। ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ मुझे ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ सुन तो ਬੋਲ लें जरा। जमाते सुन अहमदिया लें, का सुन लें। अकीदा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी एक औरत के पेट से पैदा हुए थे, ठीक है, मगर बगैर बाप के पैदा हुए थे। यहाँ पर जो मजमून कुरान करीम ने बयान किया है वो यही मजमून है कि मिट्टी अच्छा से मुराद। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ जी ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪ ਸਨ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। जी जी ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਆਇਤ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ 59 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੰਨੋ। नहीं ये इनकी ठीक है, बातों का जवाब है असल में इसमें। कितनी हाँ, तो बातों का जवाब है? उनके जो उन्होंने बात की थी उसका जवाब है इसमें कुरान करीम में किन की बात? कि वो खुदा होने की दलील ये है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। समझे हैं? क्या उनके खुदा होने की दलील जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब जो ये अकीदा करते हैं, अव्वल तो नाम दुरुस्त नहीं लेते वो, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि खुदा होने की दलील ये है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए थे, तो ये बहुत बड़ी दलील है क्योंकि उनका बाप कोई नहीं था। कि बगैर बाप के वही पैदा होता है जो खुद खुदा है, ये उनकी दलील थी। तो अल्लाह ताला ने इस ये दलील बता को दिया अल्लाह है ताला कि ने हजरत तोड़ा, ये आदम आयत अलैहिस्सलाम भी तो ऐसे नाज़िल पैदा हुए थे। इस दलील को अल्लाह ताला ने जुटलाया ना, ये आयत पेश करके सूरा आल इमरान के 59 आयत पेश कर। हाँ सही है बात? हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर बाप के पैदा हुए थे। ये बल्कि ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा हुए, तो इस लिहाज से फिर वो उनको खुदाई का दावा ज़्यादा सजता है। तो ज़्यादा हजरत सजता ईसा अलैहिस्सलाम की तो फिर माँ थी, तो इस लिहाज से ये वाली दलील ईसाइयों की उसको रद्द कर दिया गया है। अच्छा आप भी ये मानते हैं कि बगैर पेश माँ के किया ना, पैदा जो हुए थे? जो दलील शहजाद साहब ने पेश किया है, इस दलील के तहत भी शेख साहब आप फिर भी झूठे साबित हो रहे हैं। मोहम्मद अली लोधी साहब झूठे साबित हो रहे हैं। स्टेज का हजरत आदम भी जो है वो 9 महीने माँ के पेट में रहे थे, ये उनकी मुशाबहत थी हजरत ईसा के साथ। देओ जवाब। हमारे के तौर पे पैदा हुए थे, वो भी बच्चे के तौर पे पैदा हुए थे, वो भी बिन बाप और बिन माँ थे, वो भी बिन बाप और बिन माँ थे। बिल्कुल बिल्कुल आदम जैसी मिसाल है, आदम जैसी मिसाल है हजरत ईसा की। हजरत ईसा की मिसाल 100% आदम जैसी है। दोनों माँ के पेट से पैदा हुए, दोनों के माँ बाप नहीं थे, दोनों बच्चे के तौर पे पैदा हुए, बिल्कुल एक जैसे, सेम टू सेम। मैं सेम टू सेम अपने को ही लगाई जाना, सेम टू सेम। हाँ तो सही कह रहे हैं वो। बात तो एक ही है कि दोनों ही जगह मामलात एक जैसे हैं। अब ये साहब झूठ बोला है गुरु साहब। मिट्टी से वैसे ही पैदा हुए हैं, तो ये तो अजीब सी बात है ना। कोई खुदा ताला ने जिक्र किया है कुरान करीम में, मगर मिट्टी के से मुराद ये ले लेना कि जी वो वैसे ही मिट्टी से पैदा हुए थे। अच्छा हुरम साहब एक गल तुसा ना मिर्जा साहब ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप ਦੇ पैदा ਹੋਏ। ठीक है नहीं ठीक नहीं लिखे है मिर्जा साहब ने कि जेड़ा ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ बिन बाप नहीं ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। सही है कि मिर्जा साहब ने जी जी दायरा इस्लाम तो खारिज है। अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਲੋਰੀਆਂ वैसे अमर ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ कि मिर्जा साहब की आप बात तो यहाँ पर कर देते हैं, ਦੋਵੇਂ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ। हाँ मगर वहाँ पर मिर्जा साहब लवारस ही हो गए। अच्छा अमर नजीर साहब जो हुजूर ने फिर आगे तफसीलें बयान की ना, वो फिर आपसे हजम नहीं होंगी। कौन सी तफसीलें बयान? वो तफसीलें जरा पढ़ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुताबिक की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुताबिक जहाँ जहाँ तफसील बयान की है, फिर आपसे हजम नहीं हो सकती वो। सुने बात, हम तो मिर्जा साहब को कज़ाब और दजाल मानते हैं। हम उनकी जो बात सही है वो आपके सामने रखते हैं कि हाँ ये दजाल आप वो भी तो आप मानते मानने हैं के लिए अल्लाह ताला से पूछें कि उसकी नजर में क्या है उनका मुकाम, उसकी नजर में कज़ाब दजाल। अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा जब जवाब मिलेगा ना अल्लाह ताला की तरफ से आपको, तो फिर आपको अलग समझ जाएगी। ओ यार मैं तो अल्लाह ताला से पूछने। अच्छा आप मौलवी लोग तो लोगों को मना करते हैं कि अल्लाह ताला से कभी ना पूछना मिर्जा साहब सच्चे हैं कि नहीं है।
वरना तुम्हारा ईमान जाया हो जाएगा। ये है आपके हालात। अच्छा, यार गल अच्छा, फिर मेरे सारी बाप किते खुद किते तोड़ मांगते हैं दी। अल्लाह ताला से सच्चाई, ना लोगों को तालीम देते हैं बल्कि उनको रोकते हैं। शहजाद साहब, जिस तरह आप ईसा अलैहिस्सलाम का बाप साबित कर रहे हैं, इससे यही पता चलता है आप मिर्जा साहब को खुदाब मानते हैं, इसलिए बाप साबित करके उनको जुटला रहे हैं। वो बात बरमला ऐलान कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुआ, आप यहाँ पर हमें दलीलें दे रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का बाप मौजूद था। इस बात को जुटला कर मिर्जा साहब को खुद कज़ाब साबित कर रहे हैं, हमें कहते हैं आप कज़ाब ना करो। बंदा कोई अक्ल से बात करता है, मिर्जा साहब को आप मानते हैं, कम कम की बात पर आपको अमीन। और मैंने पढ़ा हुआ है हजरत मिर्जा साहब की पूरी तहरीरें, तो आप पढ़ लें, आपको जो वहां पर मज़ामीन मिलेंगे आपसे हजम नहीं हो सकेंगे। फिर और शहजाद साहब मज़ामीन आपने क्या पढ़ा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, उन्होंने कहा और भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बिन बाप के पैदा हुए हैं, आपसे नहीं हजम होना। यूसुफी गल सुन, और शहजाद ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ बीवी भी ऐसी, दो बेटे भी ऐसी। कहता लिखी हुई है, वो फिर आपसे हजम नहीं होंगी, क्योंकि आपके कायद बिल्कुल है ही मुख्तलिफ उनसे। यार जो अकीदा खुला हुआ है ना, इस पर फैसला कर लेना, दूसरे को फिर खोल लेंगे। बता दें कि ईसा अलैहिस्सलाम को आप बिन बाप के मानते हैं या उनका बाप मानते हैं, ये क्लियर कर दें। एक अपनी गाड़ियों में क्लियर कर दें, फिर उसके बाद रील दे ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि वो बाप के साथ मानते हैं। ये मिर्जा साहब तो लवारिस ही हो गए ना फिर अकबर खान। हाँ जी, वो यतीम मस्कीन हो गए। मतलब आज उन्होंने कोई मलक आया क्या आने नो कले माम सीधी साट आनी है, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਟਾ। ਮਲਕ ਤਲਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ। ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। नहीं ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैंने मिर्जा साहब को सारा पढ़ा हुआ है। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ बीवी भी है सी, दो बेटे भी है सी। ਕਹਿੰਦਾ मैंने मिर्जा साहब को सारा पढ़ा हुआ है। ਨਾ ਚੁਣਨਾ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ 1956 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਥੱਲੇ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਬਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ? खान साहब एक मिनट जरा, मेहमान आए ने, उन्होंने हलवाई करिए। इरफान बशारा साहब की हाल है? इरफान बशारा साहब थोड़ा माइक म्यूट है, जरा माइक अनम्यूट करो। 1 2 3.5 अठवाल साहब ने चुको 3.5 2.5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਜਫ 3.5 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਸਿਕਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਲਮੋ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਰਜੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਦੇ ਜਾਲ ਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਇਲਹਾਮ ਕਰਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ में अब्दुल्ला दीवाना। मैं थल्लो लिखा मरज़इयों की शादी में आमर नजीर और तारिक चौहान ठोकू। सूरह बल्द की आयत है ये, ववाला दिन वमा वलद, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਦੀ? ਇਹ ਸੂਰह अल बलद। ववाला दिन वमा वलद, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? वलद वमा वलद, हाँ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਫੜਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਾਸਲਤਾਂ ਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਮਾਸਲਤ ਜੁਜ਼ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਜ਼ਵੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਤਲਕਨ ਕੁੱਲੀ ਮੁਬਾਸਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਾਸਲਤ ਮਿਸਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਾਲ 14 ਮੁਮਾਸਲਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਬਣੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ تو اس نے بنی اسرائیل کا مسیل بننا سی نا ادھر تو کام ہی کوئی نہیں سی نا مسلمانوں نے پاس تو انہوں کا کام ہی کوئی نہیں سی بننا سی بنی اسرائیل نے یہودیاں کو بننا سی مرزا صاحب نے سیدھا اسرائیل بن کے نزول کرتے کہ میں تو بنی اسرائیل کا نبی بن کے آیا انہوں کا مسیل بن کے آیا مماثلت تو تاں بنتی ہے پوری مماثلت لیکن وہ مرزا صاحب نہیں کرتے سوال واسطے پتہ نہیں کہ گل ہے سوال عامر زیرک کرتے نے نہیں مرزا صاحب دا اعلان ہے وہ نا کہ مجھے اس اعلان میں بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا لیکن تسی تے بنی اسرائیل نہیں نا بنی اسرائیل دی قوم نہیں ہے لوری تے مرزائی نے ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ایک ہو رہا ہے کہ یہ سورہ نام دی عمر صاحب 101 اللہ تعالیٰ دس رہے ایک منٹ اکبر صاحب جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین کا عجیب پیدا کرنے والا ہے اس کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے اس کی کوئی جورو نہیں عورت نہیں یعنی کہ بیوی نہیں ہے اور اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے مطلب ہے کہ انسان کی پیدائش کے واسطے مرد اور عورت دونوں ضروری نے دا مطلب ہے شاید دا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری کوئی جورو نہیں ہے گی میرا کوئی بچہ ہوئے گا میرے کس طرح ہو سکتا ہے میری لیکن میری گل سن لو نا مطلب مستثنا قرار اللہ دے چکے ہیں پہلے اس آیت دے وچ اللہ تعالیٰ صاحب بیان کر رہا ہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ بچہ پیدا کرنے واسطے میل تے فیمیل ماں تے پیو عورت اور مرد کی شیخ صاحب ایک منٹ ایک سیٹ چاہیے یار تھلے بندے نے چکنا ہے ایک سیٹ کوئی بندہ نہیں یوسف صاحب میں سن رہا ویسے بھی میں تھوڑا نال کام کر رہا پیدا ہویا سی سوال ہے پہلا انسان مات عورت پیدا ہویا سی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری کوئی جورو نہیں تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اصول بتا رہا ہے اصول پر بیٹا پیدا ہونے کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے نہیں یہ اصول کیا بنا رہے ہیں یہ اصول عرفان بشارہ صاحب کیونکہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اصول خود بنائے تو اسی بھی قرآن دا اصول ہے اللہ دس رہا ہے اکبر صاحب قرآن دا اصول ہے اللہ دس رہا ہے شیخ صاحب بڑا آسان جا سوال ہے بھئی اسی اصول تک لینے نا اس اصول تے کیا حضرت آدم پورے لیندے نے جڑے بن باپ تے بن ماں تو پیدا ہوئے نے وہ تے اگے دس گئے سرکار صاحب کے جی انہاں تو پہلے بھی آدم آئے نے انہاں دا قرآن وچ کتھے ہے کہ ہم نے آدم کو بن باپ پیدا کیا ہے کتھے ثابت کرا دینے نہیں پہلا انسان کوئی بھی ہے نہیں چلو آدم چھوڑ دو نہیں آدم کسے دا رکھ دیو کہ آدم دے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا شیخ صاحب گل سنو نا گل انجے کہ دنیا تے پہلا انسان آدم چھوڑ دو دنیا تے پہلا انسان جڑا ہے وہ کہ نہیں پیدا ہویا میں نے کوئی پیدائش دس دو باندر کیوں میرے حالے آکھن گے پہلا انسان کہ نہیں پیدا ہویا ہے اور اللہ تعالیٰ نے گل سنو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا طریقہ بتا دیا ہے اب اگر اس میں یہ نہیں بتایا کہ پہلا آدم کیسے ہوا تو ہم کیا کریں ہم نکال کے لکھیں 1,24,000 نبی یہی تو میں نے پوچھا کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہوا ہے یہ تو سوال ہے ہمارا یہ قرآن سے پوچھیں تو آپ مرزا صاحب سے پوچھیں پھر ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کیوں میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں میں نے تو آپ کو قرآن سے بتایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی تخلیق کے لیے مرد اور عورت میری کوئی جورو نہیں ہے میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتا نہیں اللہ یہ تو کہتا ہے ہم نے انسان کو خلقتی مٹی سے پیدا کیا ہے مولوی صاحب اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میری کوئی جورو نہیں لیکن میں اپنا بیٹا پیدا کر سکتا ہوں میرے میں اتنی وہ صلاحیت ہے یا میرے میں اتنا اختیار ہے کہ میں ایک شخص بنا کے کہہ دوں یہ میرا بیٹا ہے کہہ سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ لیکن اللہ نے بتایا کہ اس کے لیے طریقہ ہے سوال ہے نا بھئی یہی تو سوال ہے میرا کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے لیے مرد اور عورت دونوں ضروری ہے ٹھیک ہے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن پہلا انسان پیدا ہوا اس کی پیدائش کی کیا ضرورت ہے میں کون ہوتا ہوں
ਕੁਰਾਨ ਚ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को खलकती मिट्टी से पैदा किया, इसका क्या मतलब है? इसको भूल जाते हैं, वो इसको भूल जाते हैं। देखिए जी, ये एक दूसरा मौजू है। इसके ऊपर तो मैं अगर आपको कहूँ कि जी ये माज़अल्लाह कुरान में कंट्राडिक्शन है, कहीं पे कहा गया गीली मिट्टी से, कहीं कहा गया चिकनी मिट्टी से, कहीं क्या गोश्त के लोथड़े से, कहीं कहा गया नुतफे से पैदा किया है, तो मैं आपके सामने सवाल ले आऊँ कि जी बताओ कुरान कहाँ सच बोल रहा है और माज़अल्लाह कहाँ झूठ बोल रहा है? तो ये आपने वजाहत करनी है, एक आयत का मानी आप ले रहे हैं तो दूसरे को भी साथ आपने मिलाना है ना। ये वजाहत तो आपने मुकम्मल करनी है ना। हमारा तो कुरान झूठ बोल रहा है, इस चीज का जवाब कुरान में मौजूद है कि हमने खलकती मिट्टी से पैदा किया है। अब इसकी वजाहत क्या होगी? इंसान को खलकती मिट्टी से पैदा जितनी बात आपने बयान की है ये तो वैसे ही आपने वैसे गलत किया। कुरान ने ये कहाँ कहा कि किसी कहीं जगह पे